बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आओ तजवीद सीखें आसान तरीके से। सबक नंबर 30B जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे सूरा अल-हुमज़ह की कारी के साथ। तजवीद टिप लेते हैं। पहले हम तजवीद टिप नंबर 30 है, ये 30। सही तरीके से सांस आप लेंगे तो अच्छी आवाज से पढ़ने के और तिलावत के कंट्रोल के 50% से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। तो सांस का खास ख्याल रखिए, कंट्रोल जो है ना तिलावत का, फ्लो का जबरदस्त आ जाएगा। तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं सूरा अल-हुमज़ह की कारी मोहम्मद जिब्रील साहब के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। الذي جمع مالا وعدده। الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. बस इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.